Assalamualaikum. Dengar ke suara saya, Alia? Okey. Saya rasa macam nak start je kuliah, boleh tak? Tapi kalau lambat habis. Itulah. Mana kawan-kawan? Ni macam masing-masing tak bersedia nak masuk ni. Okey. Mana? Boleh. Kalau macam tu, saya rasa kita start aku. Nanti apa-apa korang boleh patah balik tengok kat YouTube kan. Okey, jom kita start. For topic 9, spatial distribution function. And for this lecture, we are going to start with normal distribution. Okay, so for this subtopic, we're going to have 2 lectures discuss about this. And then for the first lecture, kita akan belajar tentang paling basic lah tentang normal ni. Normal distribution, apa yang normal sangat. Normal baharu ke normal baharu, tak tahu. Normal distribution. And then next lecture, lecture 4, saya akan buat video lah kot. Sebab hari Ahad kan, pukul 4 petang tu. So saya rasa saya akan prepare video siap-siap. Hopefully by Friday ni saya siap video tu. So you guys boleh prepare awal. Video tu berkenaan sambungan normal distribution. But we are going to focus on the approximation. Okay. Normal approximation to binomial distribution. Okay. So let us start with this lecture first, subtopic 9.3. So at the end of the lesson, students should be able, first of all, to identify the normal distribution. Okay, so you have to know what is this type of distribution. So what type of distribution we are going to use for this type of question. So furthermore, you need to know what are the characteristics of the normal distribution. And then standardize the normal random variable. Okay, standardize the normal random variable. Why do we need to standardize the normal random variable? Okay, so we have the normal distribution and we also have a standard normal random distribution. Okay, and then find the probability using the standard normal distribution table. Okay, so why we need to standardize? This is the point why we need to standardize, because we only have one standard normal distribution table with 0 mean and 1 standard deviation. Okay, so later we are going to focus on that lah. Okay, we don't have many table for that normal distribution lah. So that's why we have to use one only table. And then lastly, to use the normal distribution to solve problem related to business and economy. As usual, we are going to solve problems. Okay. So the normal distribution is one of the most important distribution in statistics, because usually we are going to assume it normal. Why normal? It's symmetry on betul lah tu. Okay, normal. If continuous random variable x has a normal distribution with mean, mu, and standard deviation sigma, then we write x following normal with parameter mu and sigma square. What is sigma square? The variance. So we have mean, mu, and standard deviation sigma. Then the parameter we use in the normal distribution is mu and the sigma square, the mean and the variance. Okay, so the normal probability distribution of normal curve or normal curve is given by the it has a mean of mu. Okay, mu kita, mana mu dia hilang, pergi mana? Mu and standard deviation of sigma. And continuous random variable x that has a normal distribution is called a normal random variable. Okay, so dia punya point penting kat sini adalah continuous random variable. So we can differentiate between the binomial and normal and Poisson. Why? Because normal following is a type of a continuous random variable.
Beza daripada binomial dengan Poisson. Binomial dengan Poisson kedua-duanya adalah discrete random variable. Yes. Okay. So, this is the bell shape. So, saya itu ada dengar ada kawan awak sebut, mungkin dia tak explain pasal binomial, dia explain pasal normal tapi tersalah. Okay, dia kata kita lukis macam hidung, lepas tu ada lubang hidung, lepas tu ada mata. Saya pun tak pasti macam mana tu. Mungkin nanti kita boleh jemput dia untuk terangkan macam mana dapat ni. Tapi tak apa. Mungkin you guys kat sekolah pun mungkin dah pernah belajar kan. Siapa yang pernah belajar sebelum ni, tahulah kot bentuk-bentuk ni. Okay, so this is our graph. So, for the normal distribution. Okay, so this line, green line is the value of mean. Okay, so we are putting our mean here, and then this mean is actually in the middle. Right? The normal probability distribution when plotted give a bell-shaped curve such that, okay, so we know for random variable, what are the characteristics of the random variable? Okay, first of all, siapa ingat? Probability should be in between 0 and 1. From 0 to 1 lah. We cannot have a negative probability and we cannot have probability more than 1. And then the second one is the total probability is equal to 1. So the same thing as for the normal distribution. Okay, because normal distribution is a continuous random variable, so it will following the characteristic of continuous random variable, which is the total probability equal to 1. So the total probability will be represented as the area of under the curve of the bell shape lah. So this is the function for the normal distribution. Betul tak? So nak cari dia punya probability for continuous, we integrate. So the integration is the area under the curve lah. So that's why the total area under the curve is equal to 1. And then the curve is symmetric about the mean. So sebab tu saya kata tadi mean dia mesti berada di tengah-tengah ni. So dia jadi mean ni adalah jadi macam the line of reflection lah. Sebab dia berada di tengah-tengah and it must be the total of the curve extend indefinitely. So dia punya ekor tepi ni dia akan pergi ke hujung dunia ni, ke negative infinity dan ke infinity. Tapi dia takkan sentuh pada paksi apa ni? X-axis. Okay, it won't touch the y equal to 0 kat situ. Okay, so these three important characteristic of normal distribution perlulah awak tahu. Sebab penting ni. Kenapa kita akan gunakan dia untuk selesaikan any problems about the normal distribution. Okay, so a normal distribution possesses the following three properties. The total area under a normal curve is 1 or 100% as shown below. So, kita boleh tengok the area is 1, right? So, kalau probability maksudnya 1 lah. Tapi kalau percentage dalam bentuk 100%. Okay. And then the second one, a normal curve is symmetric. So, about the mean kan, dia symmetric. What it means? Kalau dia symmetric, maksudnya belah kiri sama dengan belah kanan lah. So, mean kita ni adalah line of reflection. Bila line of reflection, belah kiri ada area dia, belah kanan pun ada area. So, consequently, half of the total area under a normal curve lies on the left side of the mean and another half will be lying on the right side of the mean. So, probability dia apa kat sini? Kalau sini mean, belah kiri ni probability, total probability ataupun total area kat sini adalah 0.5. So, belah kanan pun sama, 0.5. Okay, so barulah kita boleh totalkan, dia akan dapat 1 lah sebab total probability is equal to 1. And then, the third one, the tail of a normal distribution curve extend indefinitely in both directions without touching or crossing the horizontal axis, which is the y equal to 0 lah ataupun x-axis ke. Kalau kita relate dengan graph kita, dia macam x-axis lah lebih kurang. Okay. Although a normal curve never meets the horizontal axis, it becomes so close to this axis that the area under the curve beyond this point is both direction. In both direction can be taken as virtually 0. Okay, sebab apa? Kalau you tengok graph dia kan, memanglah ekor ni macam dia hanya menghampiri. Tapi bila kita sampai ke hujung kan, dia menghampiri, betul-betul menghampiri. Kita boleh assume kan area dia bawah ni menghampiri kosong juga. Okay.
dekat equal. Each of the two direction is very close to 0. Okay, so the mean, mu, and the standard deviation sigma are the parameters of the normal distribution. So kalau kita ingat binomial, parameter kita n dengan p. Kosong, parameter adalah lambda. So untuk normal, parameter kita adalah mu and sigma. Okay, so given the values of these two parameters, we can find the error under a normal curve for any interval. Okay, so there are a family of normal distribution curve. Each different set of values of sigma and mean and mu and sigma give a different normal curve. Okay, sebab apa? Setiap kita tak mungkin ada, kita jarang, macam nak cakap, kita ada banyak mean kan. Setiap data kita dapat macam you buat untuk group discussion tu banyak mean. And then banyak juga diorang punya nilai untuk standard deviation. Ada dua group yang mencari tentang apa? Spend, money spend kan. Tapi money spend tu ada yang cari dalam daily, ada yang cari weekly, ada yang cari monthly. So berbeza kat situ. And then kalau pun you ambil you cari spend weekly, orang ni pun, group ni pun buat weekly juga, tapi you punya mean dengan dia tak sama. Sebab apa? Kadang tu kita dapat sampel yang berbeza kan. Okay, so banyak mean dengan sigma yang you boleh dapat untuk normal ni. Okay, so as an illustration, the three normal distribution curve have the same mean but different standard deviation. Okay, kita tengok ada 3 bentuk kat sini. 3 bentuk ni semuanya adalah bell-shaped curve because all of these are normal distribution. Okay, but the different here, they have the same mean which is 50 but different sigma. Okay, sigma untuk yang pertama, yang warna kuning ni, kalau you tengok kan graf kuning ni, sigma dia paling kecil antara ketiga-tiga. So kalau you nampak graf dia macam lonjong ke atas tu kan. Dia macam apa? Dia tertumpu kat tengah-tengah, tertumpu pada mean. Jarak mean tu kiranya nilai dia kecil dan kalau dulu kita explain macam mana? Standard deviation over mean. Kalau kita compare coefficient of variation. Siapa ingat kan? So 5/50 is equal to 0.1. Multiply 100% is 10%, right? Tetapi kalau 10/50 is 1/5 which is equal to 0.2. Multiply by 100% is 20%. Okay, so kalau kita nak relatekan dia, compare yang first, the yellow one and the blue one, yang mana lagi yang paling kecil? So yang first ni paling kecil kan, sigma 5 kan, 10%. So kita boleh cakap apa? Dia consistent, dia concentrate dekat mean tu. Okay, so compare to the blue and the red shape. Siapa tu? Ada cakap apa ke? Saya ada dengar siapa-siapa yang buka mic. Ada nak cakap apa ke? Okay. Okay, so seterusnya. Okay, the standard normal distribution. Tiba-tiba ada standard normal. Okay. The standard normal distribution is a special case of the normal distribution. Okay. Kenapa special case? Sebab untuk normal distribution kita akan ada banyak nilai kan. Tapi kita ada special standard normal distribution ni sebab apa? Bila mean dia kosong, sigma dia 1. Okay. So sigma dia 1. Okay. Mean dia kosong, sigma dia 1. Saya ulang kali kedua ni. Okay, kita panggil dia sebagai standard normal distribution. Kenapa? The random variable that possesses the standard normal distribution is denoted by Z and is called the Z values or Z score. Okay, beza dengan standard normal, biasa kita akan guna X kan. Untuk normal distribution atau apa-apa kita guna X kan. Lepas tu represent by what type of distribution kan. Tapi kalau untuk standard normal ni memang akan represent by Z. Okay, they are also called standard units of standard scores. So Z is a normal following normal distribution with parameters 0 and 1. Okay, kita ada mu 0, kita ada sigma 1. Okay, memang ini tetap lah. Kita panggil dia sebagai standard normal distribution. So the graph of the normal distribution, ini kalau yang normal distribution biasa, tengah-tengah ni kita akan ada mu.
So, kita belah kiri ni akan ada mu tolak sigma, mu tambah sigma. And then mu tambah 2 kali sigma, mu tolak 2 kali sigma. Mu tambah lagi 3 kali sigma, mu tolak lagi 3 kali sigma. Lebih kurang macam tu lah. Tapi, kalau untuk standard normal distribution, for Z is a normal distribution with 0 and 1 parameter. Okay, apa beza dia dengan graf yang normal biasa? Okay, mean kita apa? Mean kita kosong kan sini. So, nilai kita kosong kat sini. So, belah kiri tu dia akan jadi kosong tolak 1, kosong tambah 1. Kosong tolak 2, kosong tolak tambah 2. Okay, so kita memang akan ada nombor biasalah di belah kiri kanan ni. Kita dah ada tahu nilai kosong kat tengah-tengah. So, kiri akan jadi negatif, kanan akan jadi positif. Which is lagi senang kita nak buat sebenarnya sebab dah standard. Okay. So, standard normal ni sebenarnya memudahkan lagi kerja kita. Okay. Tapi biasanya dalam soalan confirm lah dia bagi normal distribution biasa kan. Macam mana nak selesaikan dia? Okay, so mari kita tengok dulu properties of standard normal curve. Okay, kalau tadi kan kita ada graf kan. Okay, ini graf kita. Awak abaikanlah saya punya graf tu sengit-sengit sikit kan. Normal lah tu kan, kita guna biasa je. So, kalau probability of Z equal to A, let's say A is a positive number kan. Kat sini A. So, kawasan yang kita nak cari probability dia, area under the curve adalah di sini. Betul tak? So, sebabkan graf kita ni normal curve is symmetric. So, bila symmetric, kalau kita reflect pada part C mean kita kat sini adalah mean equal to 0. Okay, so kita reflect, nilai dia akan jadi sama tapi kita kena negatif and then probability of Z is less than that negative number. Okay, A ni kalau kita reflect akan jadi negatif A kan. So, area di belah kanan ni akan jadi area di belah kiri. Apa akan jadi kalau kita nak cari probability of Z more than or equal to A pula? Ada beza tak? Tak ada beza juga. Okay, so dia akan jadi probability of Z less than or equal to negative A. Sebab apa tak ada beza? Tak kisah. Dia tak kisah pun pasal ada equal ke tak ada equal sign. Sebab normal is a continuous random variable. Betul tak? Continuous random variable. Okay, so bila continuous, kita tak perlu kisah pasal ada equal sign ke tak ada equal sign. Okay? So ini lukisan dia. Kita boleh tengok graf dia kat sini yang elok punya, yang comel punya. Dia nampak kita punya graf bell shape. So bila bell shape and it's symmetric, so dia punya symmetriness tu dekat x mean equal to 0. So bila A belah kanan A dia akan jadi sama juga kiri daripada negative A bila kita reflectkan dia. So kalau A positif, contohnya 1 kan. So kalau kita reflect pada paksi nilai 0 ni, dia akan jadi negative 1. Okay. And then yang kedua. Okay, properties ni sebenarnya dia ikut logik tau. So nak senang, bila you jangan menghafal pula. Kita kena faham macam mana dapat benda tu. Okay. So jangan menghafal. So kita tengok logik and then nak paling mudah lagi kita gunakan graf. Lukis graf tu baru nampak. Okay, tadi pun saya tunjuk saya lukis graf kan. So macam ni probability of Z more than negative A. Tak payah nak lukis comel-comel betul-betul simetri apa semua. Kita bayangkan benda tu. So kalau probability of Z more than negative A. So negative A belah mana? Negative A of course a negative number. Let's say negative A ni adalah negative number kan. Sebab A positive. A is positive, so negative A is a negative number, so it should lies on the left side of 0. So kalau dia more than negative A, so dia di belah kanan negative A ni. So macam nak cari probability dia? So kita biasanya akan ambil sebab dia akan jadi sama juga area di belah kiri A. So kalau belah kanan negative A, sama juga dengan belah kiri A. Tadi tu, kita opposite direction and opposite sign. Betul tak? And then tapi kita kalau dalam table dia tak boleh nak cari yang less than. Kita boleh cari yang more than saja, segitiga ni. So, segitiga ni, kita, apa dia? Dia adalah probability of Z more than A. Belah kanan A. Dia belah kanan kan? So, belah kanan A maksudnya kita ambil complement. Kenapa complement? Total probability is equal to 1 kan? So kita gunakan tu. Total probability equal to 1. So 1 minus probability of yang tak nak ni, which is Z more than A. Sama juga macam kita buat dalam binomial kan, kita tolak apa yang kita tak nak tu. Okay, seterusnya untuk soalan C. Probability of Z in between negative A and 0.
So macam mana tu? Negatif A di mana, 0 di mana? So 0 tengah-tengah tu kan. Negatif A di belah kiri. So kawasan area yang under the curve tu yang dilorekkan tu kita nak cari macam mana? So belah kiri graf biasanya susah nak cari, kita reflectkan dia pada nilai min tu, which is 0. So bila kita reflect, reflect dia akan jadi sama dengan probability of Z di antara kosong dan A. Bila reflect negatif A jadi A lah. So macam mana nak cari? Kalau macam ni, sebab dia belah kanan kosong, kita boleh cari. Kita tahu belah kanan kan sebab dia separuh kan. So half of the bell shape graph ni dia adalah 0.5 sebab dia simetri kan. So directly this big triangle is 0.5. So we want only this yellow part. So what we need to do is to subtract another triangle here. Okay. So kita take out this part lah, which is when A more than Z is more than A. Probability for Z more than A. Okay, that's why probability of Z more than 0 minus probability of Z more than A, which is yang probability Z more than 0 ni memang kita directly tahu is 0.5. Okay. So, kita tengok example dia untuk standard normal. Okay, standard normal, kita ada satu je table dekat dalam statistical table tu, which is table 3, the table of standard normal distribution. Awak takkan jumpa table of normal distribution. Kita hanya ada standard of normal distribution. Standard normal distribution. Allahuakbar. Cakap pun melalut. Okay. So, apakah standard normal distribution? Dia adalah normal distribution with mean 0 and sigma 1. Okay. So, bila nak cari probability, dalam table ni, kita hanya ada probability of Z more than A. Ataupun probability of Z more than or equal to A. Okay, nilai yang sama lah sebab dia continuous random variable kan. So, nak cari nilai probability for Z more than 1.2. So, 1.2 and then more than. So, kita boleh cari terus directly daripada table. So, tengok dalam table, kolom yang pertama ni, Z ni, kalau you tengok sini, Z ni, kolom yang pertama ni adalah kolom decimal yang pertama. So we have 0.0, 0.1, 0.2 and so on up to saya tak ingat berapa banyak. Okay, so you boleh tengok table you muka surat berapa. Kena buka juga table ni. Table 21, bagus. Thank you. So table muka surat 21 boleh buka kat situ. Kita ada sampai 4.0. 4.0. Okay, so ini decimal yang pertama. Lepas tu kalau yang dalam bentuk row yang pertama ni nilai apa? Dia adalah indicate the second decimal. So maksudnya kalau macam soalan A ni dia nak probability of Z more than 1.2. So you tengok 1.2 kita ada satu decimal je. Maksudnya 1.2 decimal yang kedua adalah 0. So this is equivalent to probability of Z more than 1.20. Takutlah aku kan. Tak ada pun 1.2 je. Ni yang 0.00 ni lah dia. 1.20. Okay. So, apa probability dia? So, kalau 1.2, kita ambil yang ini. 0.1151. Nampak daripada table kan? Tengok pada row 1.2 dan tengok pada kolom 0.00. So, kita dapat 0.1151. Okay, itu untuk soalan A. Kalau soalan B macam mana? Probability of Z is less than 1.26. Boleh tak nak tengok table terus? Tak boleh kan? Sebab table kita hanya more than and more than equal tu. Okay? So, apa kita perlu buat? Kat sini, yang kita kena buat, kita kena guna, sekejap. Jangan saya nak patah balik, nak keluar Ustaz. Okay. Sebab saya lupa. So, patutnya kejap nak. Tak ada. Betul lah. Okay. Okay. So, untuk soalan B sorry. So, kalau untuk soalan B, probability of Z less than 1.26. Okay, 1.26 kalau less than, kita ada 1.26 tapi
Macam mana nak cari yang less than? Tak ada dalam table kan? So, dalam table dia hanya bagi yang more than equal to ataupun more than. So, apa yang kita boleh buat? Kita guna apa? Kita guna complement. Okay? So, complement event kat sini. So, kalau Z less than 1.26. So, kalau dalam graf kita, kalau kita lukis kat sini kosong, 1.26 kat mana? Siapa boleh beritahu saya 1.26 dekat mana? Saya lukis besar sikit. Ni graf kita. Kalau kosong ni kat tengah-tengah, 1.26 kat mana? Belah kanan ke belah kiri? Kanan kosong kan? Let's say this is 1.26, okay? So, kalau kita buat line dia, so Z less than 1.26 nak lorek yang mana? Belah kanan 1.26 ke belah kiri 1.26? Kelas, nak lorek ni, nak lorek dia. Kawasan mana kita nak cari sebenarnya? Z tu duduk kat mana? Belah kanan 1.26 ke belah kiri 1.26? 1.26. Wih. Pasal apa tiba-tiba terkeluar ni? Patutlah senyap je. Tadi ada reply. Hampa dengar tak sekarang? Tadi saya terkeluar kejap lah. Kelas? Itulah. So, sekarang ni soalan saya. Wih. Kan kita ada graf ni saya lukis balik. Graf kita. Ini kita punya 0.0 min kita. Kecil sangat ke graf, nampak tak? So, tadi awak cakap dah 1.26 kat belah kanan kosong. So, sekarang kita nak lorek. Kawasan mana yang kita nak cari sebenarnya? Lorekan tu. Belah kiri 1.26 ke belah kanan 1.26? Betul, belah kiri. So, kawasan yang kita nak cari adalah belah kiri sini. Okay? So, belah kiri ni kita tak nak cari dalam table kan? So, apa kita perlu buat? Kita boleh guna complement. So, complement dia adalah kita tolak yang belah kanan 1.26. Segitiga ni. Okay, biasanya kita akan guna segitiga. Sebab segitiga kita boleh cari dalam table. Kalau dia bukan segitiga, memang tak boleh jumpa lah. Kan ini bentuk dia bukan segitiga ni kalau yang belah kiri ni. Belah kanan ni macam segitiga kan. So, belah kanan ni adalah apa dia? Dia adalah Z more than 1.26. So, apa kita boleh buat? Kita ambil 1 minus probability of Z more than 1.26. Okay ya? Boleh faham tak guna table, guna graf tu? Lukisan tu. Nak cari, kita buang yang kecil segitiga ni. So, yang kecil segitiga ni apa dia? Dia adalah belah kanan 1.26. So, nilai Z yang belah kanan 1.26. So, probability of Z more than 1.26. So, kita nak buang. So, kita buang daripada apa? Buang daripada total probability bawah graf tu, which is equal to 1. Okay, now, probability of Z more than 1.26. Nak cari macam mana? Kita tengok dekat dalam table tu, tengok 1.2 for first decimal places. And then, cari 6, maksudnya 0.06. So, the column 0.06 kat sini. So, kita akan jumpa nilai dia adalah, probability dia adalah 0.1038. Nampak kan kat situ? So, 1 tolak 0.1038 dapat jawapan 0.8962. Boleh ke? Boleh tak ni? Okay. So, okay. Before we continue with example 2, kita masuk dulu standardizing the normal distribution. Okay, sekarang ni kita masih lagi dalam
bila kita tadi dah belajar macam mana nak baca untuk probability untuk standard normal, sekarang ni kalau normal distribution, macam mana nak buat pula? Okay, so the procedure to convert the given normal distribution to the standard normal. Itu nama dia, standardizing a normal distribution tu. Okay, kenapa? Sebab tadi kan kita ada satu table je. Table kita hanya bila mean kosong, standard deviation 1. Tapi kalau normal distribution, mean boleh jadi macam-macam, standard deviation pun boleh jadi macam-macam. So, kita kena tukar yang macam-macam tu kepada kosong dan 1. So, start kita nak tukar tu, kita panggil dia sebagai standardizing a normal distribution. Standardize. Okay, nak standardkan dia. Okay, so the unit of normal distribution are denoted by X. The standard normal distribution are denoted by Z. So, beza dia kat sini, kalau standard normal biasa, kita represent sebagai X kan. Tapi sebab kita nak selesaikan dia, kita kena selesaikan guna standard normal which is denoted by Z. So, for a normal random variable X, a particular value of X can be converted to a Z value by using the formula. So, Z is equal to X minus mu over sigma. Okay, so X minus mu over sigma. So, bila you ada nilai X, nak cari probability kan, tapi you tak boleh guna, you tak ada table untuk X tu, so you kena standardize dia. So, bila nak standardize, kita guna formula ini. Dapatkan nilai Z bagi X tersebut, which is Z equal to X minus mu over sigma, where mu and sigma are the mean and standard deviation of the normal distribution X. Okay, so nampak macam blur lagi kan? Tak apa, kita tengok. So, X is a normal. Following normal, parameter dia mean dengan sigma square kat sini dalam ni. Mean dengan sigma square. Okay, so kalau normal, bila kita buat ni, you tengok ya, untuk mean kan, apakah nilai Z dia? Sebab kita nak ubah kan. So, you akan dapat Z kat sini adalah X kita. Which is kat sini kita guna mu. Mu minus mu over sigma. Mu tolak mu jadi apa? Mu. Mu tolak mu di kosong lah kan. Sebab tu kita akan dapat mean kita sama dengan kosong. Okay. So, kita punya ni, bila kita dah standardize guna formula Z equal to X minus mu over sigma, automatically kita punya mean berubah jadi kosong dan kita punya standard deviation jadi 1. Okay. So, this is a table of standard normal distribution. Table 3 tadi tu. Okay, let's say. Kita tengok to find the Z value for any X value, we calculate the difference between the given X value and the mean and divide this difference with the standard deviation. Ini sebenarnya explanation of the formula lah. If the value of X is equal to mu, then the Z value is equal to 0. Betul lah. Tadi kan macam mu tadi kita test kan. Mean tolak mean divide by sigma jadi kosong. Sebab apa? Mean tolak mean kan. Not that we always round off the Z value to 2 decimal places. Kenapa? Sebab dalam table pun ada 2 decimal places je. Kan tadi kita tengok table tadi tu. Mana table? Ni. Kita hanya ada sampai 2 decimal places. Maksudnya 0.1 boleh sampai 7. Sampai 9. Tak boleh lagi 0.111 tak boleh. Okay, so kita ada 2 decimal places saja. So, bila you kira-kira nilai Z tu, bila you dapat nilai, kita terus round off ke 2 titik perpuluhan. Okay, jom kita tengok example 3. Okay, example 3 dulu Example tu nanti kita, lepas ni kita bincang example tu. Okay, tadi kalau sebelum ni kita ada Z following normal, which is the standard normal lah kalau Z tu. Sebab parameter dia 0, 1 kan. So, kita boleh directly tengok table. Tapi kalau untuk normal biasa, X is a normal with the mean of 100 and sigma square equal to 16. Kita nak cari probability untuk X ni, kita kena tukarkan dia dulu dalam bentuk standard normal. Okay, contohnya macam soalan A, probability of X more than 104 kan. So, we don't have the table for 100 mean and for standard deviation. Betul tak? So, kita kena tukar daripada standard normal, means that the X here should be standardized into Z lah. So, apa cara nak buat? Kita guna formula Z equal to X minus mu over sigma. Okay, so all the values here will be changed into Z lah. So, X pun akan tukar kepada Z. So, X akan jadi X minus mu over sigma, which is equal to Z.
And then the right side also, the more than after that 104 kan. 104 also need to use this formula lah, which is 104 minus mu. What is the mu? Our mu is 100. And then divide by sigma. Sigma is the square root of sigma square lah. This is sigma square kan dalam parameter kita ni. So sigma square is 16. So sigma is square root of 16. So probability of Z more than 104 minus 100 divided by square root of 16. So what is square root of 16? You akan dapat 4. So 104 tolak 100 jadi 4. 4 bahagi 4 jadi 1. So kita nak cari, betul, probability Z more than 1. So bila dah dapat dah more than 1, boleh tak tengok table? Boleh tak tengok nilai probability of Z more than 1 ni dalam table terus? Boleh. So, tengok table masing-masing. More than 1 dapat apa jawapan dia? Zero point. Betul, 0.1587. Directly from the table, we take the 1.00, which is 0.1587. Okay, sebab dia dah more than, so you can directly tengok dalam table. Okay, so untuk soalan B, probability of X is less than or equal to 92. So standardize dia. First step standardize dulu. So X akan jadi Z, so belah kanan tu pun nilai X. So you kena tukar di Z, you kena buat apa? Tolak min bahagi dengan sigma. So 92 minus 100 divided by sigma, which is equal to square root of 16. So kita akan dapat negatif 2. So bila Z less than negatif 2? So kalau dalam table, dalam graf kita, bell shape ni, negatif 2 kat mana? So tengah-tengah ni kosong. Negatif 2 kat mana? Belah kiri kan? Belah kiri, betul. Okay, so belah kiri. So boleh tak nak cari kalau belah kiri ni? Daripada table. Tak ada kan? Dia ada more than sahaja. So bila kita nak more than sahaja, maksudnya kita boleh buat apa? Kita reflectkan dia. So this is equivalent to, after reflect, dia akan jadi positif daripada negatif. And then daripada belah kiri, kita akan ambil belah kanan. Okay, so we want to take the probability of Z is more than or equal to 2. Boleh ke? So daripada table, boleh cari tak probability of Z more than or equal to 2? Apa nilai dia? Kita tengok daripada table, apa nilai dia? Betul, 0.0228. Okay, so faham nak cari macam dalam table lah. Okay, seterusnya. Soalan C, probability of X more than 87. Bila kita buat pengiraan, masukkan formula daripada X tukar pada Z. So, belah kanan tu pun 87 tu pun kena tukar dalam bentuk nilai Z. So, dia akan jadi 87 minus 100 divided by square root of 16. Betul tak? So, square root of 16 is 4. 87 minus 100 is negative 13. Negative 13 over 4, you akan dapat negative 3.25. So, kalau dalam graf, negative 3.25 adalah di belah kanan. Okay, Z more than negative 3.25 is di belah kanan. Graf dia adalah, kawasan berlori adalah di belah kanan negative 3.25. Okay, so tapi biasa kita tak boleh nak cari, memanglah dia belah kanan kan, more than kan. Tapi nilai dia negatif. Dalam table tak ada negatif. So, apa you boleh buat? Okay. So, kalau nak lukis, maksudnya kita biasanya akan buang yang kecil ni. Apa yang kecil ni? Yang kecil ni adalah Z less than negative 3.25. So, bila less than negative 3.25, dia equivalent to what? Kalau kita reflect dia, okay, so dia akan jadi 3.25. Yang kita nak cari adalah belah kiri sini. Tapi, kita tak boleh cari ke kiri ni, kita tolakkan yang ke kanan. So, that's why it's equivalent to 1 minus probability of Z more than 3.25. Okay? So, memanglah kita buang yang kecil ni.
Okay, less than negative 3.25. Tapi tak boleh nak cari dalam table. Kita reflect dia, dia sama dengan more than positive 3.25. So, 3.25. Kat mana? Table mana? 3.25. Mari kita tengok sama-sama. Buka table. Open table. The table is here. Okay, nombor muka surat 20. 21. Okay. So 3.25. Mana 3.25? 3.25 kan? So 3.25 to 5. 5, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5. So 0.0058. Betul ke? Ha, 1 minus 0.0058. Daripada table kita jumpa nilai dia adalah 0.00058. So 1 minus will be 0.99942. Okay, apa yang you dapat dekat dalam table tu you ambil. Sebab 3.25 tu dia bagi dalam 5 decimal places kan. So ambil lah ke 55 decimal places tu. Gunakan je. Tapi yang nilai dekat dalam ni untuk Z ni semuanya 2 decimal places sahaja. Jawapan probability tu tak apa, tak ada masalah. Ikut je table. Okay? Boleh ya? Okay, kita sambung boleh? Memang tak sempat habis ni. Memang confirm tak sempat habis ni. Tapi tak apa, kita buat sesama. So, kita patah balik tengok example tu. Sekarang ni, untuk example tu ni, kita ada Z. Z following normal with parameter 0 and 1. Z is a standard normal distribution lah sebab mu dia 0, sigma dia 1. So, find probability of Z less than A equal to 0.9. Sekarang ni kita bukan nak cari probability apa. Kita nak cari nilai Z tu apa. Okay? Kita dah ada probability. Kat sini untuk soalan A dia kata 0.9. So, A kita ni kat mana sebenarnya? Kita kena tahu dulu A kita ni kat mana. Kalau dalam graf, okay, macam nak tahu dia A di belah mana? So, kita kena agak-agak dulu. Try and error. Okay, ni graf kita kan? So, let's say ini kosong. So, let's say kalau kita bayangkan, 0.9 besar lah. Kot belah kiri kot. So, kalau A di sini, dia bagi Z less than A. So, error yang kita nak sebenarnya adalah di belah kiri A. Betul tak? So, belah kiri A ni, dia macam tak logik lah sebab dia kecil. Sebab separuh ni pun baru 0.5. Kecil ni 0.9. Logik tak? Dia tak tunjuk lagi dia punya paparan. Logik tak kelas? Tak logik. So, A tak ada belah kiri lah. Maksudnya A mesti di belah kanan. So, ini graf ni salah. Okay. Maksudnya nilai A tu kita salah label lah sebenarnya. So, nilai A patutnya berada di belah kanan. So, kalau di belah kanan, kita tengok A di belah kanan. So, kawasan di belah kiri A. Sebab Z less than A kan. Z kurang daripada A. So, dia sepatutnya di belah kiri A. So, kita lorekkan yang ni. So, logik tak area yang kita lorek ni sama 0.9? Barulah logik sebab dia lebih daripada 0.5. Kalau tadi tu kita letak belah kiri, area di belah kiri A tu akan jadi kecil daripada 0.5. So, tak logik. So, pemilihan nak letak A tu kat mana pun penting. Sebab apa? Lepas ni yang nak cari dia kat dalam table pula. So, Z is less than A is equivalent to what? Kita tak boleh nak cari less than, tapi dalam table kita boleh cari Z more than. So, kalau more than, maksudnya kita boleh guna complement. So, we subtract the area of the triangle here. So, triangle kat sini ni, segitiga ni, kita boleh buang. Apakah area segitiga ni? Baki dia kan? So, dia adalah lebih besar daripada A. So, we use 1 minus probability of Z more than A. Okay? So, this is area for Z more than A. Area yang kita nak, Z less than A. So, 1 minus probability Z more than A is equal to probability of Z less than A, which is given as 0.9 kan? So, to get the probability of Z more than A, nak cari nilai A ni, jadikan probability of Z more than A sebagai rumus dulu.
So kita akan dapat 1 tolak 0.9. So saya pindahkan ni ke kiri, 0.9 ni 0.9 saya pindah ke kanan. So dapatlah probability of Z more than A is equal to 0.1. Okay, dah dapat ni macam nak cari nilai A. So daripada table kita kena cari kat mana satu yang probability dia 0.1. Okay, kalau you tengok table yang muka surat 21 tu, you akan cari probability di bahagian dalam kan. Okay, sebab yang tepi-tepi tu semua nilai Z. So kalau di bahagian dalam, kalau you tengok kat dalam ni kan, tak ada yang specifically memang dapat jawapan 0.1. Siapa yang jumpa 0.1 tepat? Boleh bagi tahu saya tak? You tengok bahagian dalam, table bahagian dalam ni. Sekejap saya tunjuk table. Show taskbar. Okay. Bahagian dalam ni ada tak yang 0.1? Tengok sama-sama. Ada tak 0.1 tepat? Kalau ada pun 0.100, 0.1003 dengan 0.0985. Tak tepat kan? Betul tak? Ya. Saya dah ready take off. Ikhlas? Nampak tak ni saya tunjuk ni? Dia dah apa? Ha. So bila tak tepat macam ni, okay, you akan kata nak ambil apa? 1.28 ke 1.29? So biasanya kita akan tengok yang mana yang paling kecil beza dia dengan 0.1, which is actually 0.1003 lah. Tetapi cuba you guys buka muka surat 24. Siapa pegang buku statistical table tu, buka muka surat 24. Okay, muka surat 24 ni dia bagi apa? A table of percentage point of the normal distribution. So you tengok kat dalam slide saya ni pun saya dah ada gambar kat sini. Okay, table of percentage point of the normal distribution. So kalau you tengok kat sini, label dia adalah alpha ataupun A dengan ZA. Apa maksud dia? So ZA ni adalah probability of Z more than ZA. And then A ni adalah dia punya probability di luar ni. So, kalau macam tadi ni, probability of Z more than A is equal to 0.1. So, kita kena tengok yang A adalah 0.1. So, 0.1 dekat sini, 0.10. Maksud dia apa? Nilai A, nilai Z dia, ataupun kat sini kita guna nilai A kan, adalah 1.2816. Itu daripada table. So, from table, we can see that probability of Z more than 1.2816 is equal to 0.1 probability. Okay, Z ni adalah Z dia, dia punya nilai Z. A ni adalah probability dia yang di luar ni. Okay, so kita boleh cakap apa kat sini? Conclusion dia. Conclusion dia apa? From a table, A is equal to 1.2816. Kenapa senyap je hari ni? Korang? Ya? Kenapa Atila? Yang ni? Macam mana dapat ni? Atila? Awak buka tak muka surat 24 tu? Buka. Okay. So, kita dapat daripada step yang pertama ni sampai probability of Z more than A equal to 0.1 tu faham? Faham. Okay, so sekarang ni daripada table, nilai yang belah kanan ni 0.1 ni adalah nilai A. So, you tengok je nilai A 0.1. So, nilai yang ZA ni adalah nilai yang dalam kurungan ni. A yang awak ni. Nampak tak? Saya ulang balik. Ya, A tu adalah probability. So, this is the probability, 0.1.
Okay, Z is the value of Z lah. Dalam kurungan ni yang Z kan, sebab Z ni lebih besar daripada apa, Z ni lebih kurang daripada apa, betul tak? So Z ni boleh jadi apa-apa nilai lah. So kat sini Z dia, kalau A dia 0.1, probability dia 0.1, dia adalah bila probability of Z more than ZA, which is the ZA equal to 1.2816. Ini daripada table ni. Ini statement ni adalah daripada table. Kita baca daripada table yang ni. Okay, so probability of Z more than 1.2816 yang ni will give you probability 0.1. Boleh Atila? Nampak? Okay, good. Okay, ni baru soalan A. Belum masuk soalan B. Okay, boleh kita try buat soalan B pula. Okay, soalan B. Probability of Z more than A is equal to 0.25. So, first thing yang you kena buat adalah identify dulu. A tu belah mana? Belah kiri kosong ke belah kanan kosong? So, kita kena try and error kat sini. Let's say this is our mean 0 and A. Kalau kita try, kita tak belah kanan. So, probability Z more than A. So, where is the area? It should be on the right side of A, betul tak? More than A. So, logik tak kawasan ni adalah 0.25 probability? Logik, betul. Sebab apa? Sebab dia kurang daripada 0.5. Kalau kita letak dia di belah kiri kosong. So, A dekat sini. So, probability yang kita cari is more than kan? So, kita akan lorekkan belah kanan A. Dia punya area dia lebih besar daripada 0.5. Betul tak? Sepatutnya. Padahal yang diberikan adalah 0.25 saja. Kecil daripada 0.5. Okay? So, kita kena try and error kat situ. Recognize dulu. Determine dulu kat mana satu A ni duduk. Kat mana? Belah mana? Kiri ke kanan kosong. Okay? So, sekarang dah tahu dia memang berada di belah kanan A. So, kalau bila belah kanan A, directly kita boleh check guna table yang sama tadi tu lah. Table muka surat 24 tu. Okay, so you buka table muka surat 24 tu. Okay, you tengok kat sini ya. Table muka surat 24 ni. Dia punya nilai probability adalah nilai A dalam table ni kan. So, this is the probability. So, sekarang kita nak 0.25. So, 0.25 yang mana satu? Yang ni kan? Betul tak? A 0.25. So, probability dia kat dalam tu sebenarnya adalah 0.6745. So, from the table, they give you probability of Z more than 0.6745 and equal to the probability of 0.25. Okay, probability dia adalah 0.25 bagi Z more than 0.6745. So, kita boleh compare lah dengan soalan tu dengan yang dalam table tu. Apa yang kita compare? Nilai A kat sini. Okay, nilai A 0.25 ni dah sama dah probability dia. So, nilai A ni adalah 0.6745. Boleh ke? Boleh, okay. Okay, untuk soalan C, probability of Z more than A is equal to 0.9. So, belah mana A tu? Belah kiri ke kanan? Saya bagi jawapan dah. Kiri ke kanan? Kiri. Okay, so dia belah kiri, barulah logik area belah kanan A tu sama dengan 0.9. Area shaded area di 0.9. Tapi kita nak cari macam mana biasanya? Kita tolak yang segitiga ni. So, tolak jadi 1 tolak probability of Z less than A. Tapi less than A, okay, kat sini tricky sikit. Bila less than A, bila kita reflect dia, kawasan ni, dia sebenarnya apa? Dia akan jadi, kalau kita lukis, dia akan jadi, kalau tadi A kan, kita reflect dia akan jadi apa? Sepatutnya nilai itu akan bertukar jadi, daripada A jadi apa? Yes, negative A. So, negative A. Area yang kita nak cari, dia adalah, kalau nak tulis juga, dia adalah sama dengan Z less than negative A.
Okay, tapi kita tahu kita boleh ambil guna complement event. Kat sini 1 tolak segitiga yang kecil tu. So, dia sama dengan 1 tolak probability of Z more than negative A. Okay, so this area is Z more than negative A. Tak apa ke negatif? Tak apa, kita tengok macam mana nak buat. Okay, so 1 minus probability of Z more than negative A sama dengan 0.9. So, jadikan yang kita nak cari ni sebagai perkara rumus. So, probability of Z more than negative A is equal to 0.1. Okay, sebab dia tak kisah nilai Z itu positif ke negatif sebab dia boleh jadi belah kiri A ke kosong ataupun belah kanan kosong. So, sekarang ni daripada table kita tahu 0.1 tadi kita dah gunakan untuk soalan A. Nilai dia adalah 1.2816. Probability of Z more than 1.2816 is equal to 0.1. Ini daripada soalan A tadi, statement daripada soalan A yang kita baca daripada table. So, bila kita compare balik, kita apa? Kita boleh cakap apa? Nilai negatif A tu yang sama dengan 1.2816. So, A sama dengan negative of 1.2816. Logik lah sebab memang A di belah kiri kosong. Belah kiri kosong semua nilai negatif. Okey ke? Okey. So, sekarang ni untuk Z kita dah buat dah. Kita masuk example 4 daripada example 2 skip ke example 4. Sekarang ni kita punya example 4 ni dia bukannya setakat standard normal, dia adalah normal distribution. So dia ada additional step lah, kita kena buat apa sebelum kita compare dengan table. Okay, so untuk example 4 kita akan sambung next lecture hari Ahad tu lah kot. Tapi saya kata saya try nak buat hari Jumaat kan video kan. Okay, tapi penting ni kalau ikutkan seronok lagi kalau kita buat kelas live macam ni. Tapi saya tengok kehadiran tak tahulah. Hari ni rasanya macam sangat mengecewakan je. Tengok kat Jimmy ni pun tak sampai separuh. Kat YouTube pun berketul je. Yang lain-lain tu pergi mana? Lena semua. Tak tahulah. Memanglah kita ada pra UPS petang ni kan. Buku 4 suku kan. Betul tak? Kita ada pra UPS kan. Tapi janganlah sampai you sanggup nak skip kelas. Pra UPS je kot. Soalan senang-senang je kan. Korang kan dah tera. Patutnya tak datang kelas ni. Okay, so kita pun masa pun dah habis 2.57 dah. Jadi korang pun ada kelas. Kita akan sambung example 4 dan seterusnya on the next class lah. Nanti saya letak dalam video asing kat situ. Okay, kita ada lagi 2 example je sebenarnya. Tapi memang tak sempat nak siapkan ni. Sebab example 4 ni memang panjang sikit lah. So, tadi kita tengok untuk A kan. Untuk Z more than. Tapi sekarang kita nak kena buat untuk X more than. Dia ada extra step lah di situ. Okay, boleh ya? Example 5 dengan 6 adalah application for problem solving. Okay, so kita jumpa next class lah. Okay? Okay, so thank you class. See you guys on this pra UPS 4:15 lah. Thank you.